There's a face that tells you a story or two, even for the prolific Xuan Sun, Vietnam's naturalized striker who's got 5 goals to his name. It was a frustrating first 50 minutes or so of this match. Thailand came into this one missing some of their stars, looking a little bit leg weary and full of mistakes. Vietnam had the early chances which nak repair motor, jadi mekanik semua tu. Bukan yang itu, Kak. Haila nak ajak akak kita pergi siasat siapa isteri kedua Amal. Macam mana kita nak siasat? Adalah cara dia, Kak. Kita siasat. Bùi Việt Hảo, who had his moments, had his chances in fact in the first half, but couldn't take them early on. Change, and it'll be a second change made. Krish sana. Krish. Hi, Mai. Where are we? 涂建强报道。来关注韩国政局，誓言要战斗到底的尹锡悦继续留守在总统官邸，连续第3天拘捕。韩国媒体报道，韩国高级公职人员犯罪调查处最早 conducted by Singapore's Apex Business Chamber. But it says perennial challenges like manpower costs and talent continue to cast a shadow. Of the over 东宫的生活如何？乱糟糟的，更何况底下也不在，大家都很不满。我们在行宫遭遇到那么可怕的事情，可宫里的人却。Baru Wow Spaghetti. Inovasi sunscreen dari Pulse Skin Institute, formulasi terbaru Pulse Airlight Sunscreen Gel dengan SPF 50+ dan glutanate sorcinol. Jangan takut, kau akan selamat. Kenapa? Kau memiliki garis hidup panjang. Nantinya. Kemudian ada juga pengisi outside hitter lainnya, Betania de la Cruz yang pernah tampil di Olimpiade 2024 bersama Kuba.欠下3类罚单的车主提供一律150令吉的特别罚款金，为期半年。交通部部长陆兆福提醒驾。Israel Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kes genosid di Mahkamah Keadaan Terbaik. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. On behalf of the government and people of the shield out 32-72. What a fantastic finish. Pa O'Dwyer coming in nearly 10 seconds down. Is on the beat giving us, information on, what is yet to come when it comes to the treacherous monsoon rain that we're having. My advice is trust. Yeah, trust.
perempuan nyanyikan itu entah berapa orang yang 인방울 버텼어요. 야, 피곤하네. 이제 좀 씻어야 되는 거 아니야? 손사람 됐어요. 좀 씻자. 뭐? Takut pada iblis. Ada ibu bapa yang melepaskan tanggungjawab kepada banyak pihak untuk Itu hampir membuatku takut setengah mati. Apa itu tadi? Serigala. Pasti serigala. Hampir mati dimakan serigala. Menlu baru Suriah Asad Hassan Al-Sibani mengaku datang ke Riyadh memenuhi undangan dari Menlu Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah. Delegasi dari Suriah dipimpin oleh Menlu dan Menhan serta mengikut sertakan Kepala Badan Intelijen. Mereka menyebut lawatan ini sebagai langkah untuk membangun kembali peran Suriah di wilayah regional. Sebelumnya di bawah rezim Al-Assad, hubungan antara Suriah dan Arab. Percuma kalian gua ajarin berantem. Suruh nagih aja kagak becus. Kalau begitu, ayah minta berhenti aja, Bang. Makanya jadi orang kudu pinter. Pakai tuh akal. Hah? Salamat. Itu balasan yang tadi. Ada tubuh di bawah kaki gue. Aduh. Saya minta Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Buat rasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Wow Spaghetti, selezat resto, 3 menit jadi. AKBP Malvino juga dinyatakan melanggar kode etik anggota Polri. Ia sempat dijatuhkan sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari di ruang khusus Biro Prof. 198, sementara posisi paling tinggi di sepanjang tahun 2024 adalah di 7.910, sehingga para pelaku pasar pun juga sempat memperkirakan bahwa IHSG cepat, Prof. Karena untuk memparalelkan antara industri dengan pendidikan tinggi ini butuh waktu. Bertahun-tahun kita gagal lah ya, belum mencapai ekspektasi yang kita inginkan. Pilihan mudah juga buat dia mengalahkan negaranya sendiri. Dan itu drama. Tapi kalau misalnya harga kontraknya profesional, ya profesional ya harus dong. Kita harus apresiasi gitu. Banyak orang melihat naturalisasi. Kawasan ini juga merupakan
penggunaan helikopter Emergency Air Ambulance Rescue Services (EMARS), penutupan hotspot sampah haram, dan peningkatan penyampaian perkhidmatan melalui Ease of Doing Business. Jom ke CU untuk nikmati rasa Korea sebenar. Perut kembung, sapukan. Perut tak selesa, sapukan. Kena kuat. Mama kena sabar. Ju sayang Mama. Jangan nangis.10分精彩，10分好玩，10分萌哒哒。年初一一起蛇拳蛇美庆团圆。我们喜欢成效满满的一天，但我们并不孤单。口腔细菌会迅速滋长，导致口臭并影响日常生活。 Lupakan je. Kadang-kadang aku pun emo sikit. You can call me Zaliha binti Imo. So, no hard feelings? Aku yang patut cakap. Kembali untuk mengetengahkan usahawan-usahawan tempatan yang berjaya. Termasuklah anda semua. Jadi teruskan bersama kami. Sejak program NLKO bersiaran di TV9, program ini telah 2.5 di Taiping. Hot FM. Lebih wangi dengan kekasihmu, sanggup ku singkirkan semua cinta yang lalu. Tiga pemeriksaan khusus terhadap semua pesawat Boeing 737-800 yang dioperasikan di negara itu menemukan masalah apapun. Perintah itu disampaikan saat pihak berwenang tengah meningkatkan penyelidikan atas kecelakaan udara mematikan Jeju Air. At Inner Peace whispers about the past, revealing the beauty of a civilization. Around the top there, Lewis hits the ground and Hauser did as well as they hustle to come in. Thorne is a little slower off the mark and they head into the water. So Treasure Bay merupakan kota resort tepi laut seluas 338 hektar yang terletak di Pulau Bintan. Resort ini mengintegrasikan real estate kesehatan. Jadinya gampang patah dan wanginya nggak segar. Mau aku spill tipsnya nggak? Spill dong kak. Aku juga bisa pakai nggak? Cobain aja Sunsilk. Sunsilk Soft and Smooth dengan argan oil dan parfum bunga. Lindungin gigi sensitif aku seharian, after seminggu, dan ternyata hasilnya wow. Berikan dia yang terbaik. Lactogro 0 gram sukrosa, satu-satunya. Atau bahkan AC Milan lah yang akan membuat kejutan dengan membungkam si nyonya tua. NTV melaporkan. Sebuah novel karya Victor Hugo dapat membuat katedral Notre Dame Paris kembali aktif sesuai peruntukannya dengan ciri khas gotiknya. Tentunya hal itu bukan anak dia pun. memanglah. Tapi Ikram pun tak bilang enggak langsung dengan abang. Tengok macam itu. Masa abang PKL ambil anugerah ikon remaja tu. Dia punya rindu.
选之后，印度科技公司的股价就不断攀升。美国是印度科技领域的最大市场，业内领袖有信心，特朗普的亲商态度将促使美国客户提高支出。Dari lagu Tenda Biru. Yang ini nih. Desi Ratnasari. Betul, silakan Putri kembali. Uang tak jawab, kerja tak masuk. Hah? Kau tanah alien. Mana bagus tu? Mana bagus tu? Mana bagus tu? Ali telefon dengan aku. 你怎么念起来硬邦邦的，毫无感情？什么是相思之情？就比如说前一阵子安娘不在你身边，你有没有想念安娘？当然有啊，我天天都在想念你，什么时候会回来？安娘也无时无刻的在想念你。我们